Selamat pagi semua, Good Bapak morning Ibu. all. Shalom, Shalom. shalom semua. Shalom everyone. Bersyukur saudaraku, kalau minggu lalu Ibu Desi di sini suka bilang, kalau saudara lihat saya sendiri berarti tahu suami saya ada di mana gitu. Selalu dia kalimat itu diulang-ulang. Last week my wife stood here and she said that if you see me standing here alone, you know where my husband is. Minggu lalu sebelum dia sampaikan firman Tuhan di sini juga suaranya sudah hampir hilang. Before she preached the word of God, she almost lost her voice. Oh, your outfit is so cool, look at that. Saudara bisa lihat, Ibu Tapi Gembala anak di mana yang bersaudara. begini saudara model yang lihat ini? Cuman ada di New Hampshire ini, Ibu Gembala seperti ini. Kita pe anak bersaudara, no? Ada fotonya Susi di situ lagi, wah dia kayak fans berat. Cucu bersaudara. Jadi kalau saya hari ini pakai Persebaya, ini karena anak-anak yang pelayanan, jadi saya mau menyesuaikan outfit saja, saudara. So I'm just adjusting our outfit to the kids who are ministering. Tadi bawa di situ recognize ini, oh itu jaket Persebaya katanya, dia orang Surabaya asli. Bowo acknowledge this is a Persebaya, Arek a Surabaya. soccer team, Indonesian soccer team. Wow, Wow. sama-sama bilang wow. Wow. Terima kasih anak-anak muda yang sudah melayani luar biasa hari ini. Thank you for all the young Tepuk tangan generation buat mereka, young saudara. kids Tepuk who tangan buat have mereka. ministered Haleluya. today. Hallelujah. Kita bisa berikan apresiasi lebih baik dari ini buat mereka. Ya, tepuk tangannya yang Thank tulus, serius dari hati kita. Oh ya, we forgot one thing. Besok kita akan ngerayain Memorial Day. Tomorrow we will celebrate Memorial Day. So our special salute to our favorite Marine in this room, Guy Smith. Thank you sir for your service. Menyatakan terima kasih Oh ya, berdiri saudara, berikan untuk service, apresiasi untuk kita buat pengabdian daripada saudara ada orang-orang kita, Guy. Ada orang-orang yang memberikan hidupnya buat bangsa ini sehingga kita There punya are freedom. people who gave their life, who laid their life for this nation. Saya ingat semboyannya Marine, sekali Marine tetap Marine. Walaupun dia sekarang ada di Coast Guard. Even though he's in Coast Guard right now, once you're a Marine, you're a Marine. Marine forever. Wow, luar biasa. Hari ini kita lihat firman Tuhan, udah ready ya? Sudah bisa lihat? Let's look at the word of Oh di God. sini sudah tapi di depan belum. Kita mau menyelesaikan amanat agung. Berapa banyak mau menyelesaikan amanat agung di sini? We Mulai want to sekarang. fulfilling or finishing the Great Commission. How many of you are ready to fulfill the Great Commission? Can I also get the same? Ya, thank you Binaya, thank you. Jadi kita mau menyelesaikan amanat agung. So we want to finish. Or Berapa fulfill banyak mau the menyelesaikan Great amanat Commission. agung di sini? Haleluya. How many of you wants to do this? Aduh Pak, itu kan kerjaan pendeta-pendeta, saya kan bukan. The pastor, those are the works of the pastors, the preachers. Kita I'm lihat not firman one of Tuhan, them. biar jawabannya kita temukan dalam firman Allah. Now let's look up the word of God so that Matius we may find the answer. Matius 28 ayat 19 dan 20. Matthew 28. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Berapa banyak di sini kita orang percaya? Angkat tangan saudara, orang How many percaya, of believers. you are Berapa banyak saudara di sini believers adalah in this place? murid-muridnya Tuhan? How many of you are God's disciples? Di sini ada chart saudaraku, kita melihat bagaimana proses yang setiap orang di dalam Kristus, dalam Tuhan, mengalami namanya pertama itu mengalami pembenaran, kemudian mengalami penyucian, dan setelah itu mengalami pemuliaan. If you look up here, there's a chart of the growth of a Christian. Start from justification, and then you are sanctified, and then you are glorified. Ya, pertama dibenarkan karena dari yang salah harus ada pembenaran dulu. Dari pembenaran kemudian kita mengalami penyucian demi penyucian, kemudian mengalami kemuliaan demi kemuliaan. We used to be a sinner, and God justified us, and then afterward, God is cleansing us, sanctifying us, and then we receive the glory at the end. Yohanes 17 ayat 17 sampai 21. John 17, verse 17 to 21. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran.
Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Sanctify them in the truth. Your word is truth. As you sent me into the world, so I have sent them into the world. And for their sake I consecrate myself, that they may also be sanctified in truth. I do not ask for this only, but also for those who will believe in me through their word, that they may all be one, just as you, Father, are in me, and I in you, that they may also be in us, so that the world may believe that you have sent me. Haleluya. Hallelujah. Berapa banyak saudara masih baca Alkitab tiap hari, saudara? How many of you still read your Bible every Pak day? Andi pakai diperiksa-periksa lagi gitu. Pastor Andy, why are you checking? Well, kalau kita tidak punya roh, saya nggak pernah akan tanya saudara sudah baca Alkitab apa belum. Karena roh kita, makanan satu-satunya adalah firman Allah. You have a spirit in you. And if you do not read your Bible, you are not feeding your... Ya, kalau kita mau punya roh yang kuat, kita memperkuat roh kita dengan apa? Lebih banyak lagi makan firman Tuhan. If you want to strengthen your spirit, you need to feed them by consuming the Word of God. Kalau di sini saudaraku kita lihat dalam perkataan-perkataan Yesus dalam doanya, ayat 17 bilang, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Ini bicara tentang murid-murid orang percaya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. John 17 says, sanctify them in the truth. Your word is truth. Jadi waktu kita baca Alkitab, saudaraku, ini pikiran kita dikuduskan, roh kita dikuatkan. So when we read the word of God, our mind is being sanctified. Our spirit is being justified. Bahkan ayat 19, Yesus dengan khusus dia berkata, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. And for their sake, verse 19 says, I consecrate myself, that they may also be sanctified in truth. Yesus memilih untuk apa? Menguduskan dirinya, kata firman Allah. Sebagai manusia, dia memilih untuk apa? Menguduskan dirinya bagi mereka, bagi orang percaya, bagi murid-murid, supaya mereka, murid-murid orang percaya itu dikuduskan dalam kebenaran. Jesus chose to sanctify himself in order for us, in order for the disciples to be sanctified. God called us not to do what we want. Tuhan memanggil kita untuk melakukan bukan apa yang kita mau. Memang berat saudara mengamenkan itu. It is so hard to say amen to this. Karena kita manusia banyak maunya. Saya mau ini, saya mau buat apa yang saya mau. Sesuai dengan kehendak kita. Because we as human beings, we have a lot of wants. Oh, I want this, I want that, I want this. Nah, ayat 19 ini menggambarkan kepada saudara dan saya, Yesus memilih untuk apa? Menguduskan dirinya bagi murid-muridnya, bagi orang percaya. Supaya murid-murid itu, orang percaya itu menjadi apa? Kudus dalam kebenaran. In verse 19, once again, for their sake I consecrate myself, that they also may be sanctified in truth. Setelah kita mengalami dikuduskan dalam kebenaran, Tuhan mau apa? Doanya ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu. Orang percaya itu menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. And at the end, this is what Jesus wanted, that they, all of us, may be one, just as you, Father, are in me and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you have sent me. Untuk meresponi pasal 17 dari Yohanes adalah bagian saudara dan saya. It is your part to respond to verse 17. Untuk mau satu dengan yang lain apa tidak, itu pilihan bagi kita. Whether you want to be united with others, it lies in you. Coba lihat kiri kanan saudara. So look at your neighbors now. Coba lihat saja. Just look at their neighbor, your neighbor. Tanya dalam hatimu, saya bisa nggak sih unite dengan ini orang? Saya bisa nggak satu And dengan orang ini? just, you know, ask yourself whether you are able to unite yourself with this person or not. Yesus sedang bicara kesatuan tubuhnya. Dia kepala karena kita gerejanya adalah tubuhnya.
Jesus is speaking of the unity of his body. He is the head, we are the body. Saudara terbayang, saudara sekarang imajinasikan Yesus Kristus adalah kepala gereja, kita adalah tubuhnya, kemudian kita ini terpecah-pecah satu dengan yang lain, tidak terhubung. And just imagine in your head that Jesus is the head, we are the body, but yet we are divided, we are separated, we are not connected with one another. Coba lihat skema berikut ini Bapak Ibu. Look at the next slide. Ya. Dari dunia kita dipanggil sebagai orang berdosa, kemudian mengalami apa? Pertobatan. Kita mengalami apa namanya? Dibenarkan oleh Tuhan. Dari dibenarkan kita kemudian apa? Mengikut Dia. Setelah mengikut kita naik level lagi jadi apa? Murid. Dari murid kita kemudian apa? Siap untuk diutus. Dari utus itu kembali lagi kemana? Ke dunia lagi. Bukan kembali ke dunia, maksudnya siap diutus pergi ke dunia memenangkan jiwa, itu maksudnya. Bukan kembali, ayo sudah diutus balik lagi ke dunia, enggak. Ini bukan cycle kita balik lagi. Tetapi kita diutus kepada dunia, orang yang sudah berbeda. Tadinya orang yang berdosa, sekarang apa? Menjadi pengikut Kristus, kemudian dari pengikut menjadi murid Kristus, dari murid Kristus apa? Sebelum diutus ada proses sebenarnya di situ. Ya, dalam pemuritan itu untuk apa? Mendewasakan. Kita bicarakan maturity in spirit. Speaks of the cycle of the believer. Start from sinners, and then you become followers, and after followers you become disciples, and after disciples you become the one who got sent to the world to disciple others. It is the process, the cycle of being a mature Christian. Jadi proses ini membuat saudara dan saya mengerti bahwa ada orang-orang di luar sana yang memerlukan berita keselamatan yang sudah kita terima, tetapi ada orang yang harus merelakan dirinya dulu mengikut Kristus. Tadi kita ada lagu yang kita nyanyikan apa? Mengiringmu seumur hidupku. Wah, itu luar biasa itu. Mengiring Tuhan seumur hidup. There's one song that we sang earlier. The lyric says that to follow you all the days of my life. First we need to follow Jesus. Waktu kita menjadi pengikutnya, kita mau dimuridkan olehnya. And then when we are willing to be, when we're following Him, we let ourselves to be taught, we let ourselves to be discipled by Him. Ada satu kisah waktu Yesus bertemu dengan wanita Samaria di sumur Yakub, Yohanes pasal yang keempat. In John 4, it's a story of when Jesus met with the Samaritan woman. Ayat 31 mulai, sementara itu murid-muridnya mengajak dalam nama Yesus. While she's translating this, God is restoring and God is healing her. Haleluya. Haleluya. Yesus sedang berbicara kepada mereka, ada dikatakan apa? Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. My food is to do the will of Him who sent me and to accomplish His work. Salah satu yang Yesus lakukan adalah waktu Dia bertemu dengan wanita Samaria, Dia nggak mestinya lewat kampung Samaria itu, tapi dengan sengaja Dia lewat kampung itu. Jesus purposely went through that village. Jesus was never It was never His intention to go through that area. Ada satu momen dalam hidup saudara dan saya, Dia lewat dalam hidup saudara karena Dia punya tujuan untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus Yesus. There is a moment in your life where Jesus purposely go through your life, purposely would stop and do the things in your life because to do the will of Him who Katakan sent kiri Him. kanan saudara, Tuhan sengaja stop dalam hidupmu untuk menyelamatkanmu. Say to your neighbors that God had made a stop to save you and to restore you. Haleluya. Haleluya. Wanita Samaria ini kita tahu dia berdosa, dia tidak mau ketemu dengan banyak orang. Dia tahu dia tidak layak, tapi waktu bertemu Yesus, instead of condemning her, Yesus berkata kepada dia, ini, terima ini air kehidupan. Kalau engkau menerima dari aku, engkau tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. The Samaritan woman avoided the crowd because she felt ashamed of her sins. But yet when Jesus saw her, Jesus said to come and receive the food that I gave you. Wow. Instead of condemning her, instead of telling her, about her sins, Jesus offered him.
Wanita ini saudaraku yang menerima air kehidupan itu, dia tinggalkan tempayannya di sumur Yakob itu. Dia berlari ke kampungnya dan cerita sama orang. Dia bilang gini, mungkinkah dia Mesias itu? Dan orang-orang berlari mendapatkan Yesus keluar dari kampung. And after she received the word of Christ, the Bible recorded that that woman, that Samaritan woman, left her pot and ran towards the village and shared the good news and asked the people in the village, could this be the Messiah? Wow. Mungkinkah dia Mesias itu? Could this be the Messiah? Mungkinkah dia Mesias itu? Could this be the Messiah? By the way, saudaraku, tahun dalam tahun penanggalan Yahudi, coba lihat gambarnya. Tahun Pei Hei tahun ini nanti sampai bulan September tanggal 23 tahun ini masih masuk tahun Pei Hei di dalam penanggalan Ibrani. In the Hebrew Jewish calendar, we are in this year of 5785, which is a year of Pei Hei. 85 bicara tentang Pei Hei, mulut. Hei itu mulut, kemudian Hei itu seperti kayak seruan begitu. Pei means mouth, and Hei is like a shout, it's like an encouragement. Tuhan mau kita memperhatikan perkataan-perkataan kita hari-hari ini. God wants us to pay attention to the words Yang that suka, comes out yang of our suka mouth. saudaraku pakai mulut dengan salah, mulai Tuhan, tolong saya Tuhan. You need to be careful with the words that you speak. You need to guard your mouth in order for you to Bahasa Ibrani be itu attentive. yang masih suka meso-meso bertobat. Meso-meso itu perkataan sia-sia gitu, perkataan If kotor. you speak, all these useless, vain words, you need to stop. Itu bahasa Ibrani di Surabaya, meso-meso itu. Bertobat itu. You need to Perhatikan repent. perkataan-perkataan kita. Pay attention to our words. Coba lihat apa kata firman Tuhan Ibrani pasal yang ketiga. Now look at what the word of God in Hebrews 3, Ayat 12 mulai. starting from verse 12. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat, tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Lihat, jadi tegar hatinya karena apa? Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. 15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa, yang mayatnya berkelimpangan di padang gurun? 18. Siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Terakhir 19. Demikianlah kita lihat bahwa apa? Mereka tidak dapat masuk oleh apa? Oleh karena ketidakpercayaan mereka. Take care, brothers, lest there be in any of you an evil, unbelieving heart, leading you to fall away from the living God. But exhort one another every day, as long as it is called today, that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin. For we have come to share in Christ, if indeed we hold our original confidence firm to the end. As it is said today, if you hear his voice, do not harden your hearts as in the rebellion. For those who heard and yet rebel, was it not all those who left Egypt led by Moses? And with whom was he provoked for 40 years? Was it not with those who sinned, whose bodies fell in the wilderness? And to whom did he swear that he would not enter his rest? But to those who were disobedient. So we see that they were unable to enter because of unbelief. They were unable to enter because of Mereka unbelief. tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Jadi kalau hari ini, ayat 15 bilang, kalau hari ini kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Verse 15 says, so today, if you hear his voice, do not harden your heart.
Bukan di New Hampshire, tapi state lain ada jemaat yang selalu marah sama pendetanya kalau dengar khotbah pendeta di depan. Not in New Hampshire, but in another state, there's this person who always get angry, agitated whenever he hears the preacher speaks. Dalam hati dia bilang begini, siapa yang cerita sama pendeta itu kelakuan saya di luar sana? In his heart, he was asking, who told him the story of my life? Instead of dia, kalau dia sadar itu kalau satu kesalahan, instead of dia mengeraskan, mestinya dia bilang dengan lembut, ya Tuhan, kalau saya ditegur berarti aku dikasihi oleh Tuhan. Instead of, soften his heart and receive the word, he hardened his heart. Tapi minggu demi minggu orang ini selalu kesal sama pendeta kalau pendeta lagi khotbah. Dia merasa pendeta itu nuduh dia terus. But week after week, this person got so angry, got so annoyed by the preacher because he felt so condemned by the sermon. Saudara mungkin penasaran, state mana Pak? Maybe you're wondering, which state, Pastor? And why? And why? New York. New York. Kenapa? Saya tahu karena apa? Dia ngomong sama saya perasaannya tiap kali datang ke gereja. Why do I know this? Because this person shared with me about his feeling every time he goes to church. Kesel banget dia kalau yang khotbah itu lagi. And he got Orangnya itu lagi yang di depan. And he got so angry whenever the preacher is the same preacher every single time. That person again. Tapi di sini nggak ada ya, nggak ada ya. But I pray that no one is doing this here. Tuhan bilang apa? Mereka nggak masuk karena ketidakpercayaan mereka. The word of God says they were unable to enter because of their Hati unbelief. mereka menjadi keras. Their hearts become hard. Penyertaan Tuhan ada, berkat Tuhan berlimpah atas mereka. God's presence was with them. God's blessings were upon them. Bayangin saudaraku, baju mereka di badan dan kasut mereka itu grow with them. Can you imagine? Can you imagine all these people of Israel, their outfit, their sandals, they grow with them as they travel the wilderness. Cool ya? Bu Isn't Foni, that cool? kalau kita punya barang seperti itu enak ya Bu Foni, gak usah beli-beli ya. Isn't that Bajunya, awesome? We don't need to go shopping. sepatunya, wah kaki kita nambah besar, ikut juga dia besar. The sandals grows as we, as our body grows. Sehebat itu penyediaan Tuhan di padang gurun, tetap mereka keraskan hati mereka di hadapan Tuhan. That's how much God provided them, but yet they still harden their heart. Bersungut-sungut. They grumble. They always want what they want. Mereka selalu mau apa yang mereka mau. Instead of what God wants in their life. Bukannya apa yang Tuhan mau, tapi apa yang mereka mau. So do not harden your heart, says the Lord. Jadi jangan keraskan hatimu. If you hear His voice today, do not harden your heart. Jika engkau mendengar suaranya hari ini, jangan keraskan hatimu. Ada di sini satu kalimat yang saya tulis bahwa pemuritan itu makan waktu yang panjang. Next. There is this word that I wrote, that discipleship is a long process. Sampai kapan? Until when? Sampai koit. Until we die. Dimuridkan terus. We will be discipled every single Terus dimuridkan Tuhan. throughout our life. Terus. Saya ketemu anak pintar sekali saudara. Dia sekarang kuliah di Boston ngambil S2. I've met this young man who's so smart, and he's studying in Boston, taking his master's degree. Berapa bulan lalu saya ketemu dia dan saya tanya, sekarang kamu ngapain? Dia bilang, saya lagi quit kerjaan saya balik lagi sekolah. And I met him last week and I asked him, what are you doing now? Oh, I quit my job and I'm taking another semester. Double major master degree. Double major, dua major. Dan dia bilang Dua jurusan. Dan dia bilang sama saya, ya kalau memungkinkan nanti saya mau ngambil doctorate degree juga. And if it's possible, I want to take my doctorate degree. Dan sekolahnya juga bukan sekolah ecek-ecek saudaraku. And it's not an ordinary school. Dia masuk di MIT, dia masuk di Harvard. He enrolled in MIT and Harvard. Kurang apa lagi saudaraku? What more? Kalau kita kan ke Boston paling ke Yamcha, paling kemana. Tapi ini benar-benar di Cambridge sekolah betul saudara. If we go to Boston, we will go to dim sum. But this person is enrolled in all this to Ivy League school, being disciple. Karena buat dia
belajar itu nggak selesai-selesai, terus mau belajar. Because this person feels like he needs to study all the time. Saya bilang sama dia, kamu persis bapakmu, karena saya kenal bapaknya, saudara. And I said to him, you're just like your dad, because I know his dad. Bapaknya juga suka sekolah. Because his father also likes to study. Nah, saya ada gambar di sini. And I have a picture here. Nah, look at this. Ada bermacam-macam saudaraku itu, lihat. Garpu. There's so many different kind of forks. Untuk makan oyster, garpunya paling atas. To Makan eat an buah, oyster, you need this kind makan of fork. keju, To eat makan fruit, pastry, to eat cheese, makan spaghetti khusus you lagi. eat spaghetti, Makan kepiting ada khusus, saudara. you need to eat crab with this kind of Untuk fork. mau potong-potong daging itu ada carving fork juga. To cut off the meat, there's a carving fork. Ada table fork untuk makan, ada fish fork, There's a table fork for your everyday food. ada salad fork, There's fish fork, salad. ada dessert fork, And for dessert, there's a different kind of fork. ada khusus untuk cocktail fork. There's a simple fork for cocktail. Yang paling bawah itu ada buat apa tuh? And the last one is Escargot. for escargot, the snail. Yummy. Siapa yang suka makan escargot di sini? Who likes to eat escargot here? Bekicot, Bu. Namanya keren. Escargot. Bekicot yang Escargot, di belakang snail. rumah saudara yang gini tuh, yang pelan jalannya itu. That is crawling, be on your backyard. Di Prancis itu makanan mahal. In France, it's such a luxury meal. Kalau saya tahu tuh makanan mahal, saya jadi eksportir keong dulu waktu zaman dulu. Had I known that this is the fancy food in France, I would be I would import. Denah Be a di sebelah supplier. kanan, saudara lihat. And on the right. Etika pakai garpu dan pisau. And this is all the etiquette that you need to know. Kalau masih makan, garpu di kiri, pisau di kanan, pakai bentuk seperti itu. When you are still eating, this is how you put down your Kalau dia nunggu makanan berikut, silverware. kalau dia bilang sama chefnya atau sama waiternya enak, dia akan taruh gitu, garpunya sama pisaunya seperti itu. If you want to signal that the meal is delicious, this is how you do it on the third picture. Kalau sudah selesai, dia taruh begitu, lurus. When you are finished, this is how you put the silverware. Nah yang terakhir tuh, kalau kau nggak suka, selipin itu pisau di garpumu. I don't like it. I didn't like it. If you want to if you want to signal that you didn't like your food, you need to slip your knife between the fork. Kira-kira saudara pelajaran ini perlu nggak untuk kita menikah? Do you Sebelum nikah nih pacaran, ayo kita belajar dulu ya. Etika garpu sama etika cara pakai. Perlu nggak saudaraku harus mendalami ini dulu sebelum menikah? do you think you need You to don't need this. Do you think you need to study this knife and fork before you get married? But and if you you- say to your fiance, okay, honey, let's go and study this before we get married. But if you go to culinary school, yes, you have to learn this stuff. Tapi kalau saudara pergi ke sekolah masak, saudara harus belajar ini. Jadi sesuatu yang kita pelajari itu ada tujuannya. So there is a purpose for everything that we study. Betul apa betul? Isn't that right? Kalau saudara mungkin belajar engineering, nggak pusing ini ngurusin beginian. Tapi mereka yang ada di culinary, di art, dia tahu tuh tata krama. If you major Meja dan in sebagainya. engineering, you would not want to waste your time studying this. But if you're studying culinary, then you need to know all this. Nah kalau kita ini murid Kristus dan Yesus adalah guru kita, apa yang kita pelajari? Now, if we consider ourselves as Christ's disciple, what are we learning? Saya What bahkan- are we studying? Saya bahkan sangat surprise kalau saudara bawa ini pulang tapi nggak bawa firman loh. And I'm even surprised if you bring this home, this etiquette, all this knowledge about the fork instead of the Word of God. This will not add to your spiritual journey. Ini nggak akan nambah pengetahuan di dalam Will not add to our perjalanan faith. perjalanan rohani saudara nih nggak akan menambah apa-apa. There is another interesting picture. Ada gambar lagi selanjutnya yang menarik. Ooh. Wow. Sometimes your mouth might be the problem. Sering kali mulutmu itulah yang jadi masalahmu. Coba bilang kiri kanan saudara. Say to your neighbor. Tanya gini, ngerti nggak gambar itu? Tanya aja. Do you ngerti nggak? understand? Do you get this picture? Do you get it?
Sometimes your mouth might be the problem. Karena kadang-kadang mulut saudara itu yang jadi masalah saudara. Mungkin kita bilang gini, aduh, gue sial banget deh tahun ini. Maybe we say, oh man, I'm so unlucky this year. Ya, sesuai dengan perkataanmu terjadilah. And let it be done according to what you just said. Bos gue tuh pelitnya, minta ampun. My boss is very stingy. It might be the fact your employer super stingy, but you have to speak blessings, you have to speak good things. Betul apa betul? Mungkin benar bos saudara itu pelit, tapi saudara harus perkatakan berkat. Perkataanmu mengubahkan. Because your word will change things. Ya ada beberapa saya lihat saudara ini bawa pulang nih, wah bagus. Some of you, I see that you're nodding your head and you said, oh, I agree with this picture. Mazmur 98 ayat 13. Psalm 98, verse 12 in the English Bible. Mazmur 98, kalau bahasa Indonesia ayat 13, bahasa Inggris mulai ayat 12. Psalm 98. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. The righteous flourish like the palm tree and grow like a cedar in Lebanon. They are planted in the house of the Lord. They flourish in the courts of our God. They still bear fruit in old age. They are ever full of sap and green, to declare that the Lord is upright. He is my rock, and there is no unrighteousness in him. There is no unrighteousness in him. Bilang ayat itu ayat 13, orang benar akan bertunas seperti apa, Bapak Ibu? Are you still here? Aduh. Saudara kalau di gereja sudah malas baca Alkitab, saya nggak yakin di rumah saudara baca loh, bener loh, bener, asli. I wonder if you Orang benar akan the righteous shall bertunas flourish seperti like what? pohon korma. Palm tree. Coba Sus, itu di depan ada box itu Sus, buah korma Sus. Coba dibagi-bagi deh siapa yang mau. Saudara yang gulanya tinggi jangan ambil ya. So there is a box of dates. Pass around aja, pass around. Just pass around whoever wants this. Nah di tangan saya ini ada biji korma. Now in my hand, I am holding a seed, date seed. Kecil ya. It is so small. Tuhan bilang apa? Orang benar akan bertunas seperti The pohon word of korma. God says, the righteous shall flourish like the palm tree. All up. Nah di padang gurun itu saudaraku yang sumber airnya jauh di bawah, maka biji korma ini mulai ditanam, dikorek pasirnya, kemudian ditaruh, kemudian di atasnya ditaruh batu yang besar. Now the way they do this, and they would put this seed, and they will in the desert. They will put this seed on the ground, and they will cover it, and they will put a rock on top of A it. big one. A big rock on top of it. Kemudian saudaraku waktu biji korma ini sudah mulai bertunas ke atas sedikit, tapi sulit karena apa? Ada batu yang besar. Now this dates try to go upwards, but unable to because of this big rock that sits on top of the ground. Jadi instead of dia grow ke atas, maka dia akan menguatkan akar-akar yang mencari sumber air jauh ke dalam, bermeter-meter. So instead of growing upward, it will grow still inward, trying to find nourishment. Oke, thank you. Wah, kirain ada apa tadi Bu Popi? Aduh, saya berdiri gitu dia gini, saya pikir ada pernyataan Tuhan apa. Ya, thank you untuk koreksinya ya. Jadi saudaraku dia mencari apa? Mencari air ke dalam. So the dates will try to find water. Berakar inside. terus. Keep going downward. It keep Nggak habis-habis ya, banyak ya. sprouting. Wow. Sekali lagi yang saudara punya gulanya tinggi jangan dimakan ya, nanti spike gula saudara. Karena gulanya If tinggi. you are high It's about in sugar 26 level, grams. If you have a high glucose, high sugar level, do not take this because this is a pretty sweet fruit. Berapa banyak yang sudah dapat dan sudah cobain? How many of you have tasted? Sweet? Is it sweet? Manis nggak? Not really. Nggak terlalu. Harry cubit dia, soalnya kamu yang paling manis kata Harry. Yeay.
Harry boleh lah Harry. Harry Teti just, bilang kurang manis. Harry Suami saya just bilang mentioned saya that yang it's paling not manis. sweet because someone is sweeter sitting next to me. But anyway, jadi saudaraku Tuhan bilang apa? Orang benar, sama-sama bilang orang benar. Says Saudara the dan saya yang sudah righteous dibenarkan, firman Allah membenarkan saudara, akan bertunas seperti pohon korma. The righteous shall flourish like a palm tree and shall grow like a cedar in Lebanon. Kita ngomong korma dulu. Oh, the palm tree, stop there. Sabar Bu Desi. Coba lihat gambarnya pohon korma. Now look at the picture of the dates, the Look at palm that. dates. Bayangin di padang gurun yang airnya sedikit, panas terik saudaraku. Bisa menghasilkan buah yang manis. Can you imagine a desert that its scars of water can produce the sweet fruit? Discipleship is a long process. Penmuritan adalah proses yang lama. Hasilnya manis. But at the end it will produce sweet fruit. Kemudian dikatakan apa? Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. The word of God also said, "He shall grow like a cedar in Lebanon." Coba Benaya, cedar in Lebanon. Now the picture of a cedar in Lebanon. Itu. Pohon aras di Lebanon ini, saudaraku, jenis pohon pinus. Tapi It's like a agak pine berbeda tree, pohon pinus ini. Dia tidak lurus-lurus seperti pohon pinus biasanya. but it's a different kind of pine tree. Daunnya itu wangi sekali. And the leaves are so fragrant. Ya, ada satu yang menarik dari pohon aras ini. And there's something interesting Waktu with dia this mulai grow, tree. ada titik di mana dia mulai rantingnya cabang itu begini, bertumbuhnya itu lurus-lurus gitu. There's a point where Menarik sekali. the branches begin to go sideways. Dan kemudian saudaraku dia dipakai luar biasa. Paling kita bisa lihat di Alkitab Perjanjian Lama, pohon-pohon aras dari Lebanon ditebangin untuk apa? Membangun bait suci yang dibangun oleh Salomo, juga istana dari Salomo. And King Solomon used the cedar from the cedar tree Tuhan bilang to apa? build the temple of Orang God. benar akan juga tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Not only the righteous will flourish like the palm tree, but the word of God also says the righteous shall grow like a cedar in Wangi, Lebanon. kuat, dipakai untuk satu benda yang mulia. It's like a sweet smelling aroma, very fragrant to be used as a good vessel. Berapa banyak di sini mau terus dimuridkan oleh Tuhan? How many of you wants to be discipled by God? Tapi kita mau dimuridkan, kita harus mau diproses. But in order for us to do that, we want to yield to God's process. Roma 12 ayat 1 bilang begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang apa lagi? Berkenan pada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which Sesuatu is your yang- spiritual worship. Sesuatu yang sepertinya membuat paradigma berubah waktu Paulus bilang sama orang-orang di Roma. Karena itu apa, saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Something that the Apostle Paul to the people in Rome, I beseech to you, I appeal to you, brother, to present your bodies as a living sacrifice. Saudaraku, untuk dikorbankan itu bukan hidup-hidup ditaruh di altar, dia harus benar dikorbankan dulu, nyawanya harus terlepas dulu, baru ditaruh di altar, itu namanya korban. A sacrifice means not putting something that is living, that is alive, but yet it has to be separated, it has to die first. Jadi Paulus berkata kepada orang di Roma ini mengubahkan paradigma. So what the Apostle Paul said to these people in Rome, change their paradigm. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Offer up your bodies as a living sacrifice. Ada di sini foto-foto lagi saudaraku, ini menggambarkan masih hidup tapi berkorban dan menjadi berkat. There is another picture that I want to show you, a picture of something that is still living, still alive, but Pohon karet. yet present Ya. as a sacrifice. Pohon karet atau rubber tree atau latex tree, whatever they call it.
Yeah, Yes. that, to Saudara perhatikan cara menyayatnya itu. just pay attention the way they cut. Sepertinya setengah Make the dari cut. lingkaran daripada kulit kayu itu yang dirobek dengan pisau tajam. Tidak keliling, kalau keliling pohonnya mati. Dia tetap jadi berkat selagi dia masih hidup. If you take a look, pay attention to this picture, especially on the left side. When someone try to cut the tree, to cut the bark, not the whole thing, not the whole circle of the bark, but only like halfway. Because if you cut the whole circle, it will ruin the tree itself. Jadi berkat, sama-sama bilang jadi berkat. This tree is a blessing. Nah, next picture, ada orang lagi itu. Nah ini, This is how they carve it. udah lama berarti ini lihat tuh. Garis coretan-coretan itu, saudara, goretan-goretan itu. See the Satu hari kemudian lagi line satu, and the berhari-hari. days after days. But at the same time, these trees keep growing. Tapi dengan waktu yang bersamaan, pohon ini terus bertumbuh. Bertumbuh terus dan jadi berkat. To keep growing and become a blessing. So what is the product, Pastor Randy? This is for example. Next. Jadi apa dong hasil akhirnya? Look at that. Lihat itu. Memang ada juga synthetic rubber, karet sintetik. Tapi bahan-bahan ini kalau dulu sebelum ditemukan yang sintetik, semuanya dari yang natural, dari pohon karet. I know that there's synthetic rubber, but back then, they were taken out of the natural. Natural bubble gum yang saudara suka chew itu, kalau natural itu dari pohon tadi. If you like to chew bubble gum, naturally they were taken out of the sap. Tapi belakangan ini dari sendal-sendal yang sudah nggak dipakai, saudara. Jadi, But lately it's taken from sandals that are unused. what? No, So I've been eating and chewing sandals. I've been chewing my own sandals, what? Kalau yang natural itu, saudaraku, gumnya itu produknya dari tadi, itu, dari sap itu. But naturally they came from that, the sap. Ya, tadi kan kalau bahasa Inggris kan dibilang, bahasa Indonesia dibilang ayat 15 tadi, pada masa tua mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan subur. Kalau bahasa Inggrisnya terjemahannya adalah, engkau tetap menghasilkan itu, getahnya itu, tetap menghasilkan. Jadi kita grow dan tetap menghasilkan, jadi berkat. Psalm 92 verse 14 says, they still bear fruit in old age. And then the next line says, they are ever full of sap and green. Haleluya. Hallelujah. Amin. Amen. Tapi Pak, saya nggak mau disakiti, Pak. Nggak apa-apa, jadi berkat, saudaraku. But Pastor, I don't want to get hurt. It's okay as long as you become a blessing. Saya mau kasih confession sama saudara. I want to make a confession. Beberapa hari yang lalu, istri saya kaget dengar lagu di rumah. Saya ulang-ulang lagu itu. A couple days ago, my wife was startled when I Kalau nggak salah lagunya listened to gini. this song over and over again. Kalau nggak salah ya lagunya gini. Widuri, elok bagai lukisan, oh sayang, widuri. Diulang-ulang. And I played this Indonesian pop song over and over. Saya renungin, saya nggak nyembah Tuhan ya tentunya dengan lagu itu. Widuri, elok bagai rembulan, oh sayang, widuri. It's a love song Ada yang tahu towards liriknya berikutnya apa? a woman. Widuri, you are Pak most Eman biasanya tahu Pak Eman? beautiful. Bukalah pintu hati Open the door to your untukku. heart. Terus, widuri. Terus, aku akan And I menyayangi. will love you. Woo! Jadi sekalipun dia worship leader, saudaraku, itu lagu-lagu itu nggak kebuang juga. Sama kayak saya, pendeta lagu itu nggak kebuang di kepala. Even though Eman is a worship leader, that he still knows that song. Same with me. I'm a preacher, but I know all this pop song. But can you imagine if one day nggak terjadi ya dalam nama Yesus. Tiba-tiba Pak Eman nggak sadar gitu. Bukalah pintu hati untukku. Waduh, itu repot saudara. Jadi be careful. But be careful, Eman, don't do it here while you're worshiping. Terakhir, Last one, Yesaya pasal 6 Isaiah 6, ayat 8. verse 8. Yuk berdiri yuk sama-sama. Let all stand.
Yesaya bilang, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Isaiah 6 verse 8. And I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? Then I said, here I am, send me. Saya tutup dengan ini supaya saudara bawa pulang pertanyaan ini. I will close with this question so that you will go home with this. Ini pertanyaannya. This is the question, The question, the last one. the very Yeah, last one. No, the question. The last one. The last one. Ya. Ini yang jawab masing-masing. You answer this question yourself. Yang jawab ini kita masing-masing. It is us who will answer this. If you can go back to the skema yang round itu. Nah, coba lihat. Kita Now look at tadinya this chart. dari dunia berdosa, We menerima berita Injil. Start from being a sinner while we're living in this world, and then we receive the word of God. Kita dengar Injil, kita dengar kabar baik, kita menerima Yesus, kita bertobat. We receive the gospel, we receive the good news, then we repent and become followers. Setelah kita bertobat, kita mengikut Dia. And after we repent, we become a followers Kita of Christ. dimuridkannya terus. And after we become followers, we let ourselves to be disciples. Pertanyaannya Tuhan bagi kita semua, Now the question remains, maukah engkau diutus? are you willing to be sent? Biar kita bawa pulang pertanyaan ini dan kita yang masing-masing menjawab. And let us bring home this question and answer it ourselves. Kita tidak menjawab pertanyaan ini dengan secara emosional, tapi kita bawa pulang dan renungkan. Do not answer this question emotionally, but meditate and ponder Renungkan, upon it. maukah engkau diutus? Are you willing to be sent? Bapa, firman-Mu sudah kami dengar. Father, we have heard your word. Perkataan-perkataan-Mu kami dengar. We have heard your sayings. Teguran-Mu kami dengar. We have heard, we have received your Dan rebuke. hari ini Tuhan, waktu kami mendengar suara-Mu, kami tidak mengeraskan hati kami. And Lord, we do not want to harden our hearts when we hear the word of God. Kami tidak mengeraskan hati kami, We do not harden our hearts, tapi dengan hati yang lembut kami terima kebenaran firman-Mu. but with a soft and